गोंयांत जी हिस्ट्री या बीजेपी गव्हर्मेंटान केल्या, हिस्ट्री म्हणजे विथ रिगार्ड्स टू हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. History by calling an innocent man or a sarpanch in Pedne Kasab for the first time is history. History, the way our state finances are moving to 35,000 crores. This is history. I think no one needs to teach me protocol. Just to tell everyone here, no one needs to teach me protocol because Gandhiji एक हातीन नमान करता आणि एक हातीन मागीर पिस्टॉलान फार मारता. हे कोणाचे प्रोटोकॉल? हे तेमी आन्सर दिवपा जाय पयलीं. सेकंडली, आज कालच्या दिसाक वॉट एवर हॅपन, आय बिलीव वॉज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स. Our rights have to be protected because as opposition it is our duty to raise these questions. Today we will raise several issues here. There were several issues raised about several opposition members. Yes, we decided that we would protest. Yes, it happened at the spur of the moment. Pre-decision kenna at that particular time kenna jaina. And whoever protested in whatever way they can. Some people are senior. Maybe they understand the BJP better because maybe in the past they have worked with the BJP or whatever it is. But the thing is that we have all together as an opposition, it is our role basically to make sure that we show this government its failure. मायनिंग एरियेन खुबशी घरां आसात, देवळां आसा, शाळा आसात. हो प्रश्न हांवें 0 वराक केल्लो, कॉलिंग अटेन्शन केल्लें आनी तेन्ना फ्लोर ऑफ द हावस गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की आमी हायकोर्टा मार्फत एफिडेवीट दितले आनी ह्या घरांक आनी देवळांक केन्नाच हात लावपाचे ना. कळ्ळें न्ही? ह्याच्याय पयलीं जी ही लीज ही पयलीं पासून आसा. आतां फक्त लीज ट्रान्सफर केला, सो ही पयलीं पासून केन्ना हात लागना, आतांय लावचे ना. आनी त्या हेचेर आमचो सरकारय ठाम आसा. आमी सिरियस. आनी जेन्ना हांव कंपनी कडेन उलयलें तेन्ना कंपनी कितें सांगलें, खिचें घर आसा आनी त्याच्या मध्ये बफर झोन दवरली पडटा 50 मिटर्स. त्याच्या भायर आमी करतले जस्ट बिकॉज लिजान आसा म्हणून आमी करचे ना. बट लोकांचो जो भंय आसा तो साहजीक आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसा आनी ह्या मताचेर हांव ठाम आसा की घरां, देवळां, शाळा कशीच हे जावपाची ना. कळ्ळें? सो हो विशय आसा. पूण सर ते फ्लोर ऑफ द हाऊस जरी तुमकां दिलें आश्वासन, रिटर्न काय ना ना, रिटर्न अजून काय दिवंक ना. सो इनफॅक्ट तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आज हांवें परत तो इश्यू काडपाचो प्रयत्न करतलो, म्हजो आसा. अँड आय वील आस्क हिम तेन्ना पर्यंत म्हाका टायम फ्रेम दिया म्हणून. ओके, दुसरा विषय म्हणटा पळय तो आनी एक म्हणटा विशय, ह्या दिसांनी सावळ बीजेपी ऑफिसान दिसती पडलो. कोणी खंयच्या ऑफिसान वचूं येता बरें, तुज्यानय वचूं येता. पूण तुमी तुमचें नातें बीजेपी कडेन आसा न्हू, सो कोणी कोणाच्या घरा केन्ना येवं येता. कळ्ळें न्ही? म्हज्या घरा अशे कितले जाण येतात, सगळे जाण येतात ना, कोणा ना म्हणूं शकना न्ही. फाल्यां बीजेपीन जॉईन जालो जाल्यार तुमकां मागीर हें जावचो ना. टायम पळोवया घरा. कळ्ळें न्ही तुका? त्या क्लॅरिफिकेशनचं एक सांगता, म्हाका दिसना भितर कितें व्हडलेशे तथ्य आसा ते. जी CAGन ऑब्झर्वेशन्स काडलेली, ऑब्झर्वेशन काडा म्हणजे कितें, दॅट हॅज टू बी आन्सर्ड. सो ती आन्सर करपाचो. ऑब्झर्वेशन इज नॉट फायनल. जेन्ना आन्सर करून जर कितें रावता जाल्यार ते आरोप म्हणटात. म्हाका दिसना, आय एम लायक 100% शुअर जे आमी करता ते ट्रान्सपरंट पद्दतीन करता. कोणाक तरी खिच्या हेतू खातीर करता हें म्हाका खबर ना, पण भितर कांयच ना. हांव चॅलेंज करता, कोणी ते कितें मातशें सुद्दां निग्लिजन्स प्रूव करून दाखोवपाचें. आय एम रेडी टू डू इट. गोंयकारांक ऑपोजिशन सदां युनायटेड जाय, तुमकांय जाय आनी सगल्यांकूच जाय. आनी तेका लागून आमी सदां युनायटेड आसतलेच. वॉट एवर यू ऑल सी आउटसायड आनी एक पार्ट सांगू. सो लेट अस नॉट कन्फ्यूज द होल सिट्युएशन बिकॉज वी जस्ट हॅव अ 2 डे सेशन. काल कितें जालें तें पळयलें तुमी. आज एक दीस मेळटा, आज एक दिसान सगळें उलोवपा जाय. हें रिकॉर्ड करपा सारकें आहा, रिकॉर्ड केलें तेमी की एक दिसा सेशन करून. पूण हें रिकॉर्ड करून आनी हें रिकॉर्ड दवरून सफर कोण जाता? सफर जात गोंयकार, सफर जात कोण? आम आदमी जो आहा, आम जनता जी आहा ती सफर जाता. हे एक दिसा भितर आज जाय तें पास करतले, जाय तें उलयतले आनी काबार करतले आनी वयतले. सो गव्हर्नन्स सफर्स. आज बेजीक मुद्दो जो आहा, आज आमचे असले आज पॉलिटिक्सांत कित्याक भितर सरले? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव गव्हर्नन्स, टू इम्प्रूव सिस्टम्स. एक दिसा भितर सिस्टम हे जाता, एक दिसा भितर उदरगत जाता सगळ्यांची, जायना. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे अँड वी ऑल मस्ट युनायटेडली बी देअर टू रेज द वॉयस. आम आज जे भितर उलयताय, जे आम उलयतले जे इश्यूजाचेर, यू ऑल हॅव टू ब्रिंग इट आउट मोर
more aggressively rather than being with this government and rather than trying to corner us and ask us कितें जातलें आज इज अ मेजर इश्यू ऑरोस कॉमर्स जाता थिंगा तुम चोयलां पुलिशें कितें जाता तें कोण पयशे घेता मागीर पयशे दिता 17 लाख घेता आनी मागीर 17 लाख परत दिता हे इश्यू उलोवपा जाय आशिल्ले हे इश्यू एक दिसा भितर सगळे जातले सो हे आज गव्हर्नन्सा भरपूर प्रॉब्लेम जाल्ले आहा भरपूर लोक सफर जाता आज हांव येतालो आनी हांव येता आसतना हांव सुराजेच्यान सोन कांसाळेच्यान भितरल्यान चलयलो आनी ते ट्रेन पासार जाली कोळशाची आनी ते ट्रेन पासार जाता हांव चोयतालो हांवें व्हिडिओ काडला आनी तितूंतल्यान तुका दिसती पोटाचो कोर्स जो आहा तो कितकोन तेज धूळ पासा जाता सो तेज कार्बन फुटप्रिंट जे आहा जे कार्बन पोल्युशन आहा हे कोण पळयता हेजे जो पयस कलेक्ट जाता तेजे कोण उलयता हे उलोवपा आज आम आसतले हेजेच उपास ना जाल्यार आमकां कोविडा टायमार मास्क घालून तुमी भोंवले आमी भोंवले परिस्थिती असली येवपा आहा गोंयांत की सदांच मास्क घालून भोंवपा पडटलें हें जाता जायत कोणी जाता सो आय थिंक टुडे इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे वी हॅव जस्ट गॉट वन डे इन वन डे इट इज गोइंग टू बी लायक अ पावर पॅक प्ले जातली भितर हाव वी आर गोइंग टू अटॅक दीस गव्हर्मेंट फॉर द मेजॉरिटी फेलियर्स प्रत्येक गोष्टीचे फेलियर आहा थिंगा प्रत्येक गोष्टीचे तेंगे करप्शन आहा प्रत्येक गोष्टीचे दे आर ट्रायंग टू भाऊसाहेब बांदोडकर अशें करतालो परत तू तेशेंच उलयलो दिस इज युअर इश्यू हियर सी यू नीड टू प्लीज बी केअरफुल म्हणटा की सीएम भाऊसाहेब सारको म्हणून सो यू वॉन्ट मी टू टॉक अगेन बॅक अँड ब्रिंग देट दिस इज द प्रॉब्लेम यू आर हियर टू विसरना न्ही तुमी उलयले ते यू आर तू विसरना तुमी विसरपाना लोकूय विसरपाना यू आर ट्रायंग टू ब्रिंग दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन पूण आज तुका दिसना की तुगे पावर जो तुगे रायट जो तुगे भुरगे जे आहा आज इस्कला वयता तुगे स्पेशली हेल्थ केअर जे आहा ते हेल्थ केअर आज डॅमेज जाल्ले आहा तुगे जे तू रस्त्याचे ट्रॅफिक आहा रस्त्याचे जे पोल्युशन जाता ट्रान्सपोर्ट इश्यूज आहा हे तुका दिसना हे आज तू विचारपा जाय आशिल्लें यू आर ट्रायंग टू टेक मी बॅक अगेन ऑन दॅट टॉपिक अँड क्रिएट अनदर कॉन्ट्रोवर्सी विच इज बॅड आता कितें उलोवपाचें आहा तें फकत असेंब्लीक उलोवपाचें आनी भायर मागीर इश्यू घेवपाचें न्हू टुडे आज असेंब्ली एक दिसा आहा हे सगळे एक दीस जाल म्हणटरी आमच्यांनी प्रेस घेवपा जाता परत ताळ मारपा जाता सगळें करपा जाता बट टुडे वी आर फोकसिंग इनसाइड allow us to focus be with us on our focus today be with us on the topics that we are going to discuss today तुम सगळे चोयले आज प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन कॉलिंग अटेन्शन 0 hour this is more important rather than making news of things that was spoken in the past so let us be serious let us be united आम जे भाशेन ऑपोजिशन युनायटेड आहा तेच भाशेन तुमची गरज आमकां आहा and you are going to portray what Goa needs of what we are going to discuss युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा काल विजय सरदेसाय एकलोच दिसलो क्वेश्चन आसता क्वेश्चन होता हा नंबर येतो जाल्यार खबर ना फक्त मेळ्ळा प्लस की रेजोल्युशन आहे म्हणजे येयलो ना पूण दुसऱ्यान घेयलें तेकाय हांव प्रिपेर्ड आहा उलोवपाक जे आयज म्हाका दिसता उलोवपाक टायम दिवपाक जाय स्पिकराक कित्याक एक दिसा सेशन जायते बिजनस आहा सो दोन मिनटां दिले जाल्यार कोणाक कांय उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक मेळपाचे इश्यूज जायते आहाय थँक्यू स्टेट पूण विजय बाब काल अशें आयकूंक येता जे प्ले कार्ड तुमी दाखयले तशी तुमी साथ हाडिल्ली ती कोणेच घेतली ना म्हणून बाकीच्यांनी प्ले कार्डाचेर जी मेसेज गोंयच्या लोकांक पळोवंक जाय आशिल्ली ती मेळ्ळी जालें काम जालें प्ले कार्ड हाडपाचें अर्थ जालो आनी तेजेर एक व्हायरल कोणी तरी एक व्हिडिओ केला व्हिडिओ व्हायरल जाता तुमचो तो व्हिडिओ व्हायरल मुखेलमंत्र्यान गोंयांत गूड गव्हर्नन्स दिवपाक काम करिल्लें मुखेलमंत्र्याचें ऑफीस सुपरचार्ज आहा गोंयांत जे इन्फ्लुएन्सर गोंयचें नांव पेड्यार करता म्हणून ताणें इन्फ्लुएन्सर म्हणून आनी ताणें एक ऑफीस चलयलां पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक आमकां त्या ऑफिसांत कोण काम करतात कितें करतात खंयचे मनीस कोणाच्या नांवान फॉल्स आयडीज करून धाडटा हें सगळें आमकां खबर आहा आनी ताजे खातीर आमी एक ट्रेलर म्हणून तो दाखयलें कोण धाडटा तें आनी खंयच्या ऑफिसान तो काम करता सो बेजिकली चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान गोंयांत कितें बरें करपा खातीर टायम वेस्ट करचो पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक न्ही जो इशू एसेंब्लीन डिस्कस जावंक जाय थंय ताणें उत्तर दिवपाक थंय भायल्यान ताजेर एक कॅम्पेन चल्लेली आतां म्हज्या बापायचें फार्म हावस ताजेर एक कॅम्पेन चल्लें तें फार्म हावसाक लायसन्स मेळ्ळा तें ऑक्युपन्सी मेळ्ळ्या 2019 लायसन्स मेळ्ळ्या 21 ऑक्युपन्सी मेळ्ळ्या 4 वर्सां मुखेलमंत्र्याचें ऑफीस जागे जालें की एनवायरमेंटल वायलेशन जालो ते पसून कोणाचें म्हज्या बापायचें घर हें फार्म हावस बापूय भायर पडलो मुखेलमंत्री आशिल्लो मरणाक
सो तेन्ना कोणाक याद जावं ना ते आतां काल उलयतकर आनी ते प्ले कार्ड धरतकर रोखडीच ओवरनायट एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता म्हणून याद जाली. सो हाजेर आनी उत्तर दिवन कांय फायदो ना. म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक सगळें खबर आहा कितें डिस्कस करुया रेलेवंट इश्यूज. आज असेंब्लीतले इश्यूज डिस्कस करुया. ओ कितें सरकार खंय चुकता ताजेर डिस्कशन दवरुया. हें खंयच्या खंय भायर गेलें न्ही जाल्यार मागीर तें वी आर देन फॉलिंग प्री or then we are succumbing to all these external forces who are trying to control the legislature and control what is happening in the assembly. हे हांव करूंक कसोच दिवचो ना. म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हाका तितलें म्हजें मोरल हाय ग्रावंड आहा. हांव असो हांचेर भिवून म्हज्या तोंडांतल्यान तांकां जाय तें काडून घेवचो ना. विजय बाब अनेक म्हणजे गव्हर्नर स्पीचान जायते उलयला की प्रेझेंट गव्हर्नमेंट आहा ते जायते डेव्हलपमेंट करीता. ना गव्हर्नर एड्रेसान गव्हर्नराक दिल्लें भाशण गव्हर्नर उलयता. सो तातूंत गव्हर्नराची चूक आमच्यान करूंक जायना. गव्हर्नराक जें भाशण दिलां गव्हर्नराक जे फिगर्स दिल्या ते गव्हर्नरान रिपीट केले. आतां ताजेर उत्तर दिवप हो आमकां चान्स मेळूंक जाय आशिल्लो. एटलिस्ट गव्हर्नर्स एड्रेसाक रिप्लाय मेळपा खातीर येदें तरी सेशन आसूंक जाय आशिल्लें. तें तांणी करूंक ना. सो जेन्ना गव्हर्नर्स एड्रेस येतलो तेन्ना आमी बरी रिप्लाय दितले आनी यू वील बी सॅटिस्फायड. थँक्यू. आमकां रोरो फेरीज लावपा खातीर एक रॅम्पाक मातशें हें आसा तो तयार करपा खातीर केन्ना व्हडलें घर बांदता तेन्ना मातशें अकोमोडेट जावचें पडटा एक व्हडलें आतां रोरो फेरी येता तेन्ना सगळ्यांक सुविधा निर्माण जातली. त्या खातीर थोडोसो रॅम्पाचो जागो तो जागो ह्या रॅम्पान भितर घेवन व्हडलो रॅम्प करता. जशें तांकां मडकय पळय कितले तशें न्यो फेरी बा कितें मागल्या आजुनूय कितले आमी ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज आसा दोज आर बींग रिप्लेस्ड विथ रोरो फेरीज आनी इमिडिएटली रोरो फेरीज जातकच आमच्यो फेरीज फ्री जातल्यो. रायट अवे आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ फेरीज न्ही फेरीज आसात त्यो पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा कळ्ळें न्ही. एक स्टाफ आसा पळय न्ही सेलर्स बी आसा ते हें आसा. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रुटींग बिकॉज वी डोंट गेट परमिशन फॉर अपॉयंटींग स्टाफ. म्हणजे ह्यो रोरो फेरीज येतकच इवॅल्युएट जातले. चड मोठ्या प्रमाणात स्टाफ नासतना रोरो फेरीज आसतले तातूंत भितर आमकां ह्या 4 फेरीचो एक रोरो फेरी घेतली. आमी 2 रोरो फेरी घेतल्यो तातूंतल्यान स्पॅर जातले त्यो 6-7 फेरीज एक्स्ट्रा येतले आमकां. त्यो मागीर आमी हातूंत भितर मडकय घालतले. मडकय न्ही ह्यो घालतात त्यो मागीर एडिशनल मडकय मेळटल्यो. ह्या मार्गाचेर चलपी फेरीज फ्री जातली. सोलर बोट आम्ही एक फावटी टेंडर काढलो पण टेंडराक कोण पार्टिसिपेट जालो ना. परत एक फावटी टेंडर काडटले. इट विल बी यूज फॉर टुरिजम पर्पज बिकॉज वी ट्रायड इट यूजिंग फॉर पॅसेंजर्स बट फॉर 2-3 months we didn't get a good response. It's because of that we are shifting it in order to collect revenue for the government because it is unused आसून जर जाय जाल्यार ती ताजे हें जायना मेंटेनन्स जायना. सो वी विल हँड इट ओवर. इट इज नॉट डिफार्म. इट इज नॉट डिफार्म. विल बी put to use. शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हटलो फेरे खातीर सेम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आर्किओलॉजीन आमकां पळोवंक मेळटा. हय आमी घाल्ले आसात. येतले आमकां स्टाफ येतले बिकॉज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट इज न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट. इट वॉज एसोसिएटेड विथ आर्काइव्स डिपार्टमेंट. वेन इट इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली सम ऑफ दीस स्टाफ फ्रॉम आर्किओलॉजी वेर ट्रान्सफर्ड टू आर्काइव्स अँड आर्किओलॉजी विल रिक्रूट देअर स्टाफ. तशेंच एन्जॉय करचे. आमी हांगा इनिशिएटिव्ह घेता टू एन्श्युअर दॅट द टुरिस्ट आर टेकन केअर ऑफ विथ अतिथी देवो भव. पूण टुरिस्ट इज गॉड म्हणून येवन कितें करतलो हें आमी खपून घेवचें ना. जे काल इन्सिडेंट जाला इज वॉट समथिंग एवरीबडी हॅज कंडेम्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्युअर नेसेसरी एक्शन इज टेकन अगेन्स्ट द पीपल हू हॅव एक्टेड रॅशली. सो एक्झाम्पल इज सेम की हांगा यो टुरिजमाक येयात एन्जॉय करात रिस्पॉन्सिबल रावात रिस्पॉन्सिबल वागात. ओवर रिएक्ट करपाची गरज ना. चुकून कितें जालें जाल्यार सगळ्यो सुविधा पळोवपाक सरकारी यंत्रणा आसा पुलीस आसा. दे कुड हॅव यूज दीस थिंग्स टू डू. कायदो हातान घेवपाची गरज नाशिल्ली आनी कितें आसा तें मुख्यमंत्री कडेन म्हाका सांगिल्लें आसा. पिलारे कडल्यान लायन कितें डॅमेज जाल्ली आसनोरा आमकां देर वॉज अ बीग प्रॉब्लम फ्रॉम आसनोरा फॉर फूल बार्देस तालुको. बाकीच्या आमदारांनी कन्सर्न रेज केल्लो पण आमी सांगूंक सोदता की वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायंग दिस. वी हॅव बिल्ड 1, 2, 3, 4 reservoirs in Mopsa. काम चालू आसा. By April we will be commissioning one big reservoir in Dattawadi. So by April that work will be completed. Last year around this time we had commenced the work. So we will have enough storing capacity. So tomorrow आणि खंय ब्रेकडाऊन सुद्धा जाल्यार आमचे कडेन 1-2 दिसाचो बफर
time astalo. What So about there is enough time for the department to fix the problem. what about the By end of April they are completing the work. The tank is almost completed. Only they will have to do testing. त्याच्यानंतर they can commission. दुसरं आणि आमचो फेज 2 प्लॅन असा तो एक्झिस्टिंग टँक्स जे आसा तेंचे रेनोवेशन करून तेंची कॅपॅसिटी वाडोवपाची आमचे प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो आदार आसा. what about the roads? झाले तुमचे रोड सगळे Most of our roads are done. Which roads? You tell me which roads. No. There is only one major issue in Mapsa with regards to roads. That is in ward number 9, Angod, where underground cabling of high tension and low tension was done. And currently, as we speak, there is a new water pipeline which is being laid. The minute the pipeline is completed and testing is done, they will restore the roads as soon as possible. Since you are MLA from Mapsa, has there been any coordination between you or the Porvorim MLA, especially in regards to the highway road, because this work is going on? Naaka, traffic congestion, Even I may not be the MLA of Porvorim. My dear friend and Minister Babron Gaute is the MLA of Porvorim. I have been working very closely with the entire PWD highway staff with regards to the Porvorim work. Whether it is the service roads in Mapsa that come from the highways or whatever congestions, whatever my opinions are there, I have been sharing with the Honorable MLA as well as the PWD right from the CE right down till the JE. All of them have been very supportive, very cooperative, and I think that the work जे पद्धतीन काम चालू आसा, I think this is the fastest we've ever seen in the entire state of Goa, and I'm happy to say that the progress every 10 days if you visit there is something new. So तिथून कळपाक आमी पळयला की मांडोवी पूल जाल्लो, जुवारी पूल जाल्लो, कितलो वेळ लागलो करपाक. No doubt, those projects were much bigger. There was a river to cross. There are different complications. Hanga kai river na. It is everything is on land. But here we have a major artery, that is the national highway. We have a major tourism belt, that is Kalangot, that uses this main road. And सगळे प्रत्येक लोकांक त्रास जाता. But I am happy to see that the department, the government, and the local MLA is working hand in hand with everybody to ensure that everything is smooth, sir. So another issue is that what happened to you that Ravindra Bhavan? Ravindra Bhavan. कितना तेज झाला तुम्ही See, it is land acquisition ultimately. Kumnidad has principally approved, but they need to give approval from the general body. So as soon as that is done, Honorable Minister is ready to commence the work. And as soon as that is given to the department, we will start. The bus stand work is being taken up by Ministry of Transport. Honorable Minister Babu Moven Ludino will give an assurance on the floor of the house. That is what he has assured me. Today there is no question, I believe, not from my side at least. With regards to Mapsa, Margaon as well as Panjim, there are 3-4 bus stops which they are doing in a partnership with some private players. आपलं तुमचं बस स्टँड आहे इंडस्ट्रीट त्याचे किती स्टेटस फर्स्ट फेज केला एकूच फेज झाला. So I think I will get back to you with regards to what the department, the Ministry of Transport Ministry has assurance for the entire state of Goa, not only Mapsa, but 3-4 other bus stations. See, it is land acquisition ultimately. Kumnidad has principally approved, but they need to give approval from the general body. So as soon as that is done, Honorable Minister is ready to commence the work. And as soon as that is given to the department, we will start. The bus stand work is being taken up by Ministry of Transport. Honorable Minister Babu Moven Ludino will give an assurance on the floor of the house. That is what he has assured me. Today there is no question, I believe, not from my side at least. With regards to Mapsa, Margaon as well as Panjim, there are 3-4 bus stops which they are doing in a partnership with some private players. Traffic congestion, See, even I may not be the MLA of Porvorim. My dear friend and Minister Babron Gaute is the MLA of Porvorim. I have been working very closely with the entire PWD highway staff with regards to the Porvorim work. Whether it is the service roads in Mapsa that come from the highways or whatever congestions, whatever my opinions are there, I have been sharing with the Honorable MLA as well as the PWD right from the
CE right down till the JE. All of them have been very supportive, very cooperative, and I think that the work जे पद्धतीन काम चालू आसा, I think this is the fastest we've ever seen in the entire state of Goa, and I'm happy to say that the progress every 10 days, if you visit, there is something new. So तितून कळपाक आमी पळयला की मांडवी पूल जाल्लो, जुवारी पूल जाल्लो, कितलो वेळ लागलो करपाक. No doubt, those projects were much bigger. There was a river to cross. There are different complications. Hanga kai river na. It is everything is on land. But here we have a major artery, that is the national highway. We have a major tourism belt, that is Kalangot, that uses this main road. And सगळे प्रत्येक लोकांक त्रास जाता. But I am happy to see that the department, the government, and the local MLA is working hand in hand with everybody to ensure that everything is works out. इतकाचो इशू, इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्लांट. फालत कोण रिपोर्टर आयल्लो म्हाजे कडेन. उदकाचो इशू आमकां खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. तिलारी कडल्यान लायन कितें डॅमेज जाल्ली, एन्ड आसनोरा आमकां देर वॉज अ बीग प्रॉब्लम फ्रॉम आसनोरा फॉर फूल बार्देस तालुका. बाकीच्या आमदारांनी कन्सर्न रेज केल्लो, पण आमी सांगूंक सोदता की वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायंग दिस इशू. वी हॅव बिल्ड 1, 2, 3, 4 reservoirs in Mapsa. काम चालू आसा. By April we will be commissioning one big reservoir in Dattawadi. So by April that work will be completed. Last year around this time we had commenced the work. So we will have enough storing capacity. So tomorrow आणि खंय breakdown सुद्धा जाल्यार आमचे कडेन 1-2 दिसाचो buffer time आसतलो. So there is enough time for the department to fix the problem. By end of April they are completing the work. The tank is almost completed. Only they will have to do testing. त्याच्यानंतर they can commission. आणि आमचो phase 2 plan आसा तो existing tanks जे आसा तेंचे रेनोवेशन करून तेंची कॅपॅसिटी वाडोवपाची आमचे प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो आदार आसा. What about the roads? जाले तुमचे roads? Most of our roads are done. Which roads? You tell me which roads. There is only one major issue in Mapsa with regards to roads, that is in ward number 9, Angod, where underground cabling of high tension and low tension was done. And currently, as we speak, there is a new water pipeline which is being laid. The minute the pipeline is completed and testing is done, they will restore the roads as soon as possible. Since you are MLA from Mapsa, So एकूच फेज जाला. So I think I will get back to you with regards to what the department, the Ministry of Transport Ministry has assurance for the entire state of Goa, not only Mapsa but 3-4 other bus stands.